من 2 میلیون 3 میلیون بکنم گاش برو من برو سوت تماشا. سلام علیکم بر برادران، بر برادرای غریب. برادرها همتون خوش آمدید به کانالی وز و شفقت. کنی یک مرحمت کرده بید همون لایک در سرش هم کلوچی میدادن که بزنه که شد کاره که هم لایک هم برامده برفتن گره. برادرها افیر به یک بلوگری کنکریت نه اشتراک میکند. آدم جمع شود یا 5-6 کس یکان سرودهای خوشروی میخواند. مهمان من امروز که مرادالله بایف بلوگری پیش روی ما مرحمت کرده در افیر بید. خدا خواهد یک تا اشوله از مرادالله بایف همه افیر برای مرادالله بایف کردگی کنی مرحمت کرده بیتون لایک زنیتون اون کس نیست. از یکون باید جمع شد من همه یک تا اپسی توی منم بودو بتونه؟ همه سنی تو گرتنی؟ همه افیر نه چکون که یه داده بودو شد لبوی کارا میکنم همه افیر کسی گنده میشه سخرف بزن خودوز نسی کن بادم ای کجا شده این برادر ما ای رحمتی کلان لایک و کلان برادر لایک همون خودش کنی افیر ممکن چسبی داشته باشه. از خدا خواهی گفشه میخونیم. سلام خوش آمدید. دوست آید او را در آغوش گیر، دوستی را جستجوی ما داریم، در امانی گفتگو داریم ما. دو کس در افیر رحمت برادرها کنی لایک کنید. اویلی تاجیکان در مسکو رحمت خوش آمدید. یکم لایک با در مهمانی ما امروز که مرادالله بایف حضور دارن. ما همه افیر به یک کمتر آدم جمع شود. خدا خواهد یگان شرشر باران همین بچه را در کجاها یافته آمدم که یک افیر چک کنم که آدم جمع شود. خیلی برای می مرحمت لایک های چقدر اینجا مرادالله بایف در مهمانی ما حاضری که کمتر آدم جمع شد. خدا اگر خواهد یک تا شرشر باران میخوانه همین نازی پچق بیاد. اگر نازچکه خوش آمدی رحمتی کلام. دو کانال دارم میبخشه اولی تاجیکان شما پاش کمی چی خواهر میشین. دو کانال دارم. دویم کانال هم قطعی 2 تا ویدیو داره کار میفرمم. کانال دیگر انگه خیر چی هم میدارم میگم کسو لایک کامنتاری یگون لایک میمونم. ویدیو یا نیم تا ویدیوی پریکول دباوید میکنم. یگون ویدیو هم بای کنید. دویم کانال آزری که همین افیر به دویم کانال قدی به شما میشم. هم توی سیر میبخشید پاش کمی شنیم. دیگر انگه بیام همین اویلی وای بشم. دردی کانالو من وای ارگیناله همون خوب را مخی نخواه بفیر که روزه کنه با کانالی دیگر انگیم آمد اوسم. اوزی سیلکه میبرم ویلی توجه کن. چی بختم من کجا شدم اینجا مرحمت با دویم کانال هم برادرو که در دویم کانال فقط سیلکو بولو نره. من مرحمت با دویم کانال اویلی توجه کن
марҳамат нигоҳ кунед. ба дуюм каналам мешаваматона. марҳамат. аз номи Шавкат Эвазов. дар дуюм каналам ҳастед. де бо зангулаш. бародаро хуш омадед. салом алайкум. Шорух ТВ. ҳазор раҳмат брат мана кулуҷи қаб. лайк амонед бародаро. ки ба кулуҷ дар кор гӯетон. кулуҷ дорам. ҳозир ки ин канал мебурам бародаро даромад кулуҷ додатон 1 секунд бахшиш. ин канал кулуҷ дода намеша. бародаро дар таги видео ягон комментарий монад. одамое ки дар дуюм видеои дар видеои Артуш ТЖ нестам дар омада мешаваматона. марҳамат. ягон видео бе просто ягон рақам ягон лайк ягон чиз монетон ки ман дар он шумо башавам. марҳамат. хуш омадед. барои омада ҳам лайки бобои мина ҳозир кулуча метиҳам бародаро. марҳамат. ки ба кулуч дар кор? Руслан Латфия брат марҳамат. мана кулуча гиред дар боло гузаред лайк амонед. барои одамои лайк мондагӣ Сунатулло бародар бахшиш мана кулуча гиред брат. бародарон ки ба бо кулуч дар кор марҳамат гӯед. Самариддин хуш омадед бародар. лайк амонед илтимос брат. ҳамин лайк шумо дастгирии шумо пешравии мо. марҳамат. Муродилло Боев брат хуш омадед. фақат ҳамин силкотон оилаи тоҷикон дар Москва силкатон олдалӣ кунед. дар боло рафт. илтимос 300 секунда роӣ накунам. дар меҳмонӣ ман имрӯз ки Муродилло Боев бародаро силкотон олдалӣ кунед. яке ҳозир ки эфир ба ягонта ашъолаи хушрӯ мешавад. илтимос силкаотон олдалӣ кунед. оилаи тоҷикон 243 ба 843 ба силка доред. илтимос ҳам силка олдалӣ кунед. илтимос хуш омадедон. то тавони дӯстонро гум макун. дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст. мушкил осон кун ки касонро гум бародароро гум накун. дастгирии шумо пешравии мо бародаро ҳамин силкоро удалит кунед. Самариддин мегӯяд ба ҳар се каналатон моро ҳам хабар бигиред. ҳамаи хабар бародаро якдигарро дастгирӣ кунед то охира шавед. илтимос оилаи тоҷикон 300 секунда меравед. бахшиш ҳамун силкаатон удалит кунед. илтимос дар боломон. Сунатулло силка дар боломон бародар. лайк занед бародаро. 6 нафар 3 та лайк. Муродилло Боев дар меҳмоним. оилаи тоҷикон дар боло силкатомон илтимос удалит кунед. раҳмат барои фаҳмиш якдигар удалит кардагед. Сунатулло 844 ба 244 ба силкатомон бародаро аз ҳамин силкотона нигоҳ кунед. илтимос ҳозир якта музикаи шаршара борон мешавад барои дӯстон. Муродилло Боев ки дар ҳамин ҳозир ки мо истода аст дастгирӣ кунем бародаро. ҳамин меҳмони мо имрӯз ки якта суруди шаршара боронам барои шумо мехонам. салом брат смайлик намо мана кулуча гир лайка бижиқ. ба ҳамин канали Муродилло Боев дастгирӣ кунедон бародаро. як ҳофиз як хонанда бисёр видеоҳои худаш запс карда мепартод. якдигаро дастгирӣ кунед то охира. илтимос намехоҳам ягон киси 300 секундагум. илтимос ҳамин метиҳам кулуча. оилаи тоҷикон дастгирӣ кунедон. Насим ТВ дастгирӣ кунедон. Муродилло Боев Руслан Лат дастгирӣ кунедон.
سنت‌الله دستگیری کنید اون برادرها با زنگولش. برادر هم لایک به ملال باشه، اگر خیلی نجیق هم میگم گم نی باشد اجازت و از موج نیست باشه برادرش تمام لایک منم مرحمت کلوش برای تو برادر. التماس برادران، شاروخ تیوی براد بخشش همه سمایلی که تو دلیت کن جایی که سمایلی گای کاری رقص، منم رقص میکنم آزی برا. رستم کلوچ پرتاتون برا. اویلی تاجیکستان میگه شاروخ شدم 308. اویلی تاجیکستان شاروخ. رستم میگه پریویت всем برادرها، همین ویاتون رو دلیت کردن گیریم. من گپی هم خون نسیم تیوی دلیت کن براد از نام احمد به همتون. من گپای شما رو گفتن گیرم. شاروخ تیوی براد حاضر شدم با مرادیلا بایف میگه این مهمانی من در پیش من مرادیلا بایف دستگیری کنید. شدم میگه شاروخ شوید با زنگولش این بچه تا آخر هست دستگیری میکنم. سمریدین دستگیری کنید سلکه موندوزه برادرو. اویلی تو جکان در مسکو دستگیری کنید. تو خوشتر ز جهان در جهان یار نیست، در غمکده زمانه غمخوار نیست. نسیم 89 شدم میگه بیشه اویلی تاجیکان. اویلی تاجیکان در مسکو بخشش اگون کسی سالک 20 گرامات نیده. نسیم تیوی سلکه 10.47 مون برادر سلکه تا دلیل کن التماس پرسید اوزم گوه میجه برادرو همین سلکاتون رو دلیل کنید. التماس خواهش میکنم، باز خواهش میکنم سلکاتون رو یک فرچه کنم. گفتم همینجا مرادیلا بایف برادرها دستگیری کنید. حاضر برای شما یک کم تر آدم جان شد. یک تا موسیقی پیشکشی برادرای غریب برادرای تاجیکستان در همه یک شربارون میخوانه. نسیم 300 سکونده نروی برا سنت الله. نسیم شما 300 نسیم 300 سکونده میری برا نیستی ده همجا. نسیم 300 سکونده رفت. من همون لایک مونده باشی برات هم 300 سکونده نه گفتم چیکار. سنت الله التماس برادرم همینجا باشه همون سلکه رو دلیل کنید. سمریدین برادر التماس. سنت الله شدم میگه رسلان. سنت الله همینجا به نیست هفته از برادر رو جداد کنه. جدو نگوید برادر حرف کلام خودی سمایلینگ نمون. شاروخ تیوی التماس برای سمایلینگ نمون. یونوسوف خوش آمدی برادر. لایک همین کلوچ من دادم برای سرش هم یک تا فرور برد. برای آمدن همتون رحمت. دیبو براد رحمت خوش آمدی. برادران مرادیلا بایف اویلی تاجیکان در مسکو دستگیری کنید. اویلی تاجیکان رسلان اویلی تاجیکان شده شو شده دارد مرحمت. دیبوی دستگیری کنید. افیر داره افیرهای خوب میکنه آدم ملجم. شاروخ برای نفهمیدی همین وی او دلیل نمیکن برادرها با هر یک سمایلینگ نکنید. التماس افیرهای میبرد. التماس خواهش میکنم به شما. مرادیلا بایف دستگیری کنید. اویلی تاجیکان در مسکو دستگیری دیدین دستگیری کنید. عزیز بیک مرحمت. عزیز بیک لایک همونیتون برادرها التماس. یوسف دستگیری کنید. عزیز بیک دستگیری کنید. برادرها همین لایک همونید التماس. یوسف آزی میبینم برات سلکت همون نمیدونم به خدا راست شما آزی میبینم با فیلم میبینی خدا سلکت همون. فقط یوسف همین حرفای کلان تو دلیل کن التماس برات جون بخشش ده.
التماس یوسف همین سلکی بالا تا مدلی سمردین سلکای مدلی کنه برادر التماس من گپای مردم خونده سلک پریورکه کنم و کدوم تو هستم نیستم التماس برادر یوسف یک سلکه تمام برات بینم که هستم نیستم اویلی تو تاجیکان در مسکو دستگیری کنید برادر برادر همین سلکای مدلی کنید تو یا نوید التماس سمردین سلکه رو دلی کنی 300 سکونده های نگو من خودم معقول نیم یک 300 سکونده های کردم من به زلال دوره برادر یوسف منو نگاه کن کنی برادر سلکی ویدیو نمونه تو التماس یوسف منو مرحمت ایتنی عوض شوقت یک کامنتری لایک مو خدا اگر خواهد من در اومده با در کانال با دیگه دویم کانال میشوم مرحمت یوسف نباشه من شب برادر التماس خوشمون و مون لایک بابای مون برا برادر یوسف دستگیری کنید یوسف دیدی براد شدم التماس یوسف بالا رفت سلکات و دلیت کن برات 300 سکونده نروی التماس برادر سلکاتون رو دلیت کنید از شما خواهش میکنم فقط سلکا رو دلیت کنید مرادیلا بای دستگیری کنه مهری میرولا مرحمت اکجون کلوچ میتیم یک تا لایک جقو همون حرفای کلون تا دلیت کن التماس خواهش میکنم که حرفای کلان رو دلیت کنید اپرسید میکنم متونم بخشش دادم همون حرفای کلان تا براد جون التماس اگر وزماش باشه و دلیت کن بخشش براد جون محمد زلال دوره در افیر و زلال دوره اویلی تاجیکان دستگیری کنیتون رستم دستگیری کنیتون دیبوی دستگیری کنیتون صدردین رسلان مرادیلو بویف برادر رو دستگیری کنیتون یوسف دستگیری کنید کسی میشه برادر رو با زنگوله شد همون زنگولهش قطعی شدی لایک میمونی نمیمونی سیرم نه پیسات بعد افیر نکنی التماس برادر رو از شما چی میروه برای آمدنتان هزار رحمت همین سلام دوستان رحمت تو به همین سلام دوستان ما حرفای کردم برادر سلکا با سمردین سلکا با همین سلام دوستان برادر حرفی معایده قطعی نویزده افیر زلال دولا التماس بخشش یکون تاتون و اگر گب معقول نباشه سلام دوستان هم دلیت کن حرفی کلان زلال دوره سمایک زلال دوره ابونه شوین نگوید برادر عزیزبک بیس پرابلم فقط سلکای داری کنید تو عزیزبک سلکارمون من عزیزبک من به هستی باوری دارم که هستی پریورکه میکنم به پیش چشم کسی باور نکنه من مرادلو بویف با زنگولش نشون میدم من هستم با کره نشون میدم عزیزبک باوری من اویلی تاجیکان در مسکو و مرحمت برادرم من یگون کس قدیم وای نیستم من به خودم معقول نیست همین که آدمی بیم من عزیزبک برادر تمام برا دیدی من این زردک تگه شدگی من کامنتاری موندگی دیگه ویدیو و لایک موندگی 3-4 ویدیو و کامنتاری موندگی عاشقان خطلان هزار رحمت نوم لایک و مرحمت کلوچ گیری برا در بالا گذارید برادرها دستگیری کنید گوید یا دیگر همین سلکا بالا نرود حرفی کلام قدی ننویسن اسلام علیک نمونن اویلی تاجیکان نویسته بود است که من نخواندم 248 مرلین شدم میشم یا کنی کن دیبو نویسته از یوسف میشوی یوسف دیبو نویس میشوی دیبو سلکا در بالا صدردین در بالا سلکا رو دلی کنی التماس برادر میرین کو برادر دستگیری کنی میرلین اویلی تاجیکان میگوید که میشوی نمیشوی شده 248 شده شب عزیزبک سلکا هزار رحمت برادر
کو برادر دستگیری کنید. مرلین دستگیری کنید. مرلین همین ساعتی 8:56 به 20:56 به سلکت دادلی کن براد التماس سلکت بالو رفت. عاشقان خطلان کانالی داری ریپوی عاشقی گوش کنه. مرلین میگه مرلین همون سلکه بالو تا دلیل کاری برا ای رحمت برادر برای فهمیشاتون. خای ادمین заходи на мой канал. Рустам. Хорошо, зайду. И вот просто зайду, покажу, что я лайк или комментарий сейчас ставить не буду, но есть и у меня. Кто не уверен, пожалуйста, я проверяю. И мой канал открыт. Канал имам бродаро яла хуяй дарует бинетки ман шумун бахастам нестам. Родило боев дастгирӣ кунедтон, Мерлин дастгирӣ кунедтон, шиқони хатлонро дастгирӣ кунед, оилаи тоҷикон дастгирӣ кунед, Азизбек дастгирӣ кунед, оилаи тоҷикон Сунатуллои Дибой дастгирӣ кунед. бародаро, фақат илтимос аз шумо Самиреддин Поён селкаҳоро як удали кара аз навне илтимос. бародаро ҳамин Родило боев ки як хабар гиред каналаш ба ҳастиятон ё не бародаро, илтимос хоҳиш мекунам касе шавад бо ядигираш бо зангулаш ҳатто ҳамин мисли зангула шуда он ки ягон кас добавит кард ягон кас баъд сообщение мебиёд ки он например ҳамин хеле одам шуд. Мерлин бо силка Суннатулло силкои Мерлин Суннатулло силкотон 8:58 ба боло шуд. удалит кунедтон илтимос. Рустам мана марҳамат. бародар ман ҳозир канали туро мебинам ки ман ҳастам. дидӣ Рустам окаҷон, дидӣ брат бародар, ман ҳамин на ҳастам дар Рустам. Самиреддин бародаро илтимос силкои болои удалит кунедтон. Суннатулло бародар ҳозир ки меравед админ як реклама канед канали ман Шорух ТВ башаветон. бародаро фақат силкоро удалит кунед. Шорух ТВ дастгирӣ кунед илтимос. Суннатулло бародар боло бародаро дута силка рафт. ман ҳозир ҳамин силкаро 300 секунда мегӯям. бехафагӣ хафа нашаведон бародаро, хафа нашаведон бародаро. 300 секунда мерим боло букимун. Шорух ТВ Мерлин илтимос силкоро удалит кунед. биги дига бародар раҳмат хуш омадӣ. як ҳамн лайкамо мегӯям ҳам баёшонам бигира силкоям удалит кардан гирам бародар. хуш омадӣ. биги дига бародаро дастгирӣ кунедтон. Шорух ТВ бародар дастгирӣ кун. гуфти реклама марҳамат. ҳам силката бараҷон удалит кун илтимос. ман шуморо просто илтимос кардостам бародаро. намехоҳам ягон кас ба ҳамин бай кунад. Родило боев дастгирӣ кунед бародаро. ҳозир ягон одами надаро нишон медиҳад. ини худтагирам ми мана кулучо удалит кардам. кашти менависи ба мекунам нишон ягон чи. бародаро илтимос хоҳиш эълон силкотон боло нарад атотон занан. Мерлин пожалуйста силки болото удалит кун. бародаро илтимос ҳамин силко боло равад просто эфир мана мебарам. Родило боев бародар бахшиш мана марҳамат кулуча. Мерлин 300 секунда мери бародаро. илтимос ҳамин лайк ҳамин ҳаматон ба раҳмат барои дастгирӣ ҳамин лайка як бинед бародаро ки намонда лайк мона илтимос лайк чӣ мерамо. ман дар эфирҳои кисе иштирок кунам лайк мемонам як дам нигоҳ мекунам. кулуч додагӣ як бор дига мо
برادرها التماس سلکای دل کنید. خوش آمدید برادرها. عاشقان ختلان 214 مرلین شدم میگه شب سلکای من بیاید کو سمردی میگه سلکای من قدرایتون من با و شبتون شب کنیدون. مرلین سمردین 190 شدم میگه او دلیل کرده سمدمین شاروخ تیوی براد نکردی یک تا بالو رفت اکن خودم کردم زلال من دارد پروسه فانتیک خوش آمدی براد دهم لایک برادرات در کانال آدم مولد اشتراک کردم در افسوس هم لایک های منید التماس. من بسیار افیر کنم آدم ها هم میپرم رحمتی کلامونجی 3 کس پریده هیچ گپ نیست. من پروستو عزیز بیگ برادر دستگیری کنی فانتیک برادر رو دستگیری کنی شاروخ دستگیری کنی عزیز بیگ دستگیری کنی. مرلین میگه فانتیک من شب مرا میشم فانتیک مرلین به شب میشود برادر عزیز بیگ کردم. سمریدی میگه عزیز بیگ کردم. فانتیک یک ریپ خون براد مرادلو بای میگه فانتیک یک ریپ خون اویلی تاجیکم فانتیک بیشتر میگه فانتیک مرادلو بای امروز مهمونی من است. آخری افیر به یک تا شهر بارون داریم برای امی و او دلیل کردن عذاب فانتیک فهمیدم و بچه در افیراش آدم ها به کلوش ندادوسا من نگوشش خوندم میره که میتیاد انشاءالله میتیم برادرات کلوش مرلین و من براد امی 903 ببایت او دلیل کن التماس براد جان همین سلکت او دلیل کن براد شیری نار خای بوکی فانتیک داشتیم در مرلی میگه فانتیک شدم شب رادیلو ریپی نو ساعتی 9:30 میگه فانتیک بیا کلوچ میتیم اویلی تاجیکان بشویدون برادر رو دستگیری کنید یا دیگر رو با زنگولاش التماس. نوروز خوش آمدید دهم لایک مرحمت براد این دهم لایک دو کس گفت برادرات کسی لایک نمونده است منید شما چی میره التماس من شما رو پاپرسید کردم. محمد برادر خوش آمدین یکی همون صفحه من لایک من التماس برای جان این برادرایی که کلوچ به خولم پس یعنی پرتافتگیم لایک این خیلی دقت نمیتن. یوسف میگه که اویلی تجی 668 شدم کسی مردم подписка کند کامنت کنی من این خیلی نمیتونم. برادرها فانتیک میگه کسی من подписаться کند کامنت ماند من این خیلی نمیتونم. عزیز بیگ میگه محبتم 178 شدم اتا 11 کلاس رحمتی کلان برادر برای کلاس برادران بالای نگاه نکردم سلکای دلیل کنید التماس کسی رحمتی کلان شما با عاشقان ختلون برادر همون سلکای ما رو خوش آمدی رحمت اولی تاجیکان روز میگوید برادرها همین کسیش هم با زنگوله شود التماس با زنگوله شود التماس از شما هیچ نمیره اگر کامنتر لایک نمیمونه نیکی ادپیسات نکنید التماس برادرها مرادلو بایو دستگیری کنید عزیز بیک دستگیری کنید سمردین دستگیری کنید اولی تاجیکان دستگیری کنید با زنگوله مرلین براد فقط سلکای دلیل کریم ولدیس براد شیری ناری سمرینین دستگیری کنید فانتیک مرلین رای پارتو خودت کش کن مرلین چین فاندی کی مرلین kim baca
бародаро дибоев дастгирӣ кунӣ. бародаро илтимос, касе канали дорад ҳамин админ дибоя дастгирӣ кунед. Илтимос 4 канал дар корша. Илтимос бо зангӯла шавед. Ин баратамо ҳар рӯз вай мекуна. ягон гап ягон касе нахондааст бошам бахши ошхонаи хатлони дастгирии маҳамдулло фантик бо смайлик тамон диам брат намефаҳмӣ. ключта мегирам брат буд дуругум чи ти хароши парим болон бради. Восток хуш омадӣ. Раҳмат. Дар боло обуна нанавис брат. Ман ключта метиҳам лайк зер кун. лайки бобоият зам. Обунаи удалит кун ҳамин ҳозира гапта удалит кун. Илтимос. хоҳиш мекунам дубам. Восток. Восток. Восток дастгирӣ кунем бародаро. Надидаги ҳа. Намедоними? Дар эфири Шафқат Эвазов иштирок дорӣ? Надидам меги. Бача Муҳаммадин бародар 300 секунда мери. Илтимосум силки болота удалит кун 907 ба. Бача фантик пишти сарат ба ягонта кулуша мегирам пишти сарат мезанам тамом. Азизбек муҳаббат буллисизми отмин ман ӯзбекӣ надонам бародаро касе фаҳма ӯзбекира. Азизбек ӯзбекӣ несоса перевод кунам фаҳмас шавед. Азизбек дастгирӣ кунед бародар неки мефаҳмад 100% тоҷикира. дибо чӣ нафаҳмидум нав шудум худат барома рафти иҷдат карда истодам. Кира мегӯи дибо брат ягон боло ягон гав наиси бахшиш нахонда бошам. бародаро дибои таҷик Юсуф 300 секунда ривоя накунам брат удалит кун. Илтимос силкат да боло монд. Юсуф 908 буд силкат боло монд. бародаро илтимос амма Наврӯз силката удалит кун. Юсуф Наврӯз силкатон удалит кунедон. Мерлин шудум мегӯ дибо шав бародар. шудум мегӯ Мерлин шав. Мерлин бародар дибо ба шав бо зангулаш эфиро мекунад. одамори мӯл дорад. Восток бошед. Азизбек бошед. муҳаббати нашудӣ атмин мекунам бахшиш. муҳаббати мегӯед Азизбек нашудӣ атмин мекунам. мегирам адписац мекунам. Азизбек ҳамин одамое ки ҳамин хел гапа нафаҳманд накун адписаца брат ҳеҷ гап неста. чӣ мера нафаҳмед хаяк худованд супуридан кор ҳар як инсон. ҳамин рӯзҳо медони чанда ман ба адписац каналҳои иноро ман приверка намекунам бародар. барои ҳамин хел корат пеш мери брат. хуб гӯ бин то кадом вақт як рӯз дига мебиёд мегӯяд ман ба лайк мон эфири ман ба даро ба он рӯз ба ту ҷавоб метиҳем. муҳаббатам бародар Азизбек мегӯяд шудам уже 2 бор 3 бор гуфт. шав охир дибо 254 Мерлин дибо ба шав. Мерлин силкат да боло ҳам Мерлин поён силкои бародаро удалит кунедон. Мерлин муҳаббати Азизбек бешавед бародар. Самареддин силкоро удалит кунедон. илтимос бо ки навис инҷа Наврӯз 152 Трам шав. Мерлин мегӯяд Наврӯз шудум. Мерлин ҳамин дибо ба шав брат. илтимос дубор навис. муҳаббати шав барои вай Азизбек мегӯяд ки ман ба нашуди чанд бор навист. Восток шудум мегӯяд муҳаббати Восток муҳаббати ба шав. дибо ба шаветон бародаро дастгирӣ кунед бо зангулаш бо шавед. возможно бошад нависед комментарий ки ман шудум ҳамин хел рақамаша нависед. илтимос муҳаббати 300 секунда мери брат. ҳама удалит карда омад муҳаббати брат муҳаббати удалит карди. ҳазор раҳмат шери нар зинда бошед дӯстони азиз.
дибои дастгирӣ кунед илтимос бародаро. парвиз мегӯяд Мерлин 256 Мерлин шудамата шав. Дибо Мерлин шудата бародар. Мана 659 як канали дига 700 дибо поздравляем скоро брат. хай отмечать мекунем. Восток хатои калонта удалит кун. Ҳам майда навис илтимос ҳаве удалит кун. муҳаббат ман мегӯям муҳаббати Восток шуд шаваша. бо ошиқони хатлон ман ҳамихелин бисёр ман эфир мекунам дар эфирам одамо одам меёбан эфирам мебарам ки аман баромада фарида рафтаган брат ин чия чун мекунӣ ин хеле мурғон нашавӣ бародаро да кансай шавед то илтимос хем зангула шав лайк намондид не ки отписаться накун ошиқони хатлон гапа роза ҳастам хелодам Мерлин силка мон брат Мерлин силката мон во время удалит кардан гире бародаро оилии тоҷикон дастгирӣ кунедон бародаро оилии тоҷикон чӣ қадр шуда кани оилии тоҷикони ошиқони хатлон дарони 213 ошиқони хатлон оилии тоҷикон 667 омади нағз нарман бародаро 667 се канали дига мем бо 670 шавад бо се рафтан мегиранд дибои дастгирӣ куни муҳаббати бо силка да боло ҳам бародаро илтимос силка боло ҳам ман нагӯям худотон оилии тоҷикистон Мерлин оилии тоҷикистон шудааст шав бидеронге фандик чӣ гуфтӣ на бидерондекеке чӣ маъни дорад бародар дибо брат абдибо поён бародаро як силкоро удалит куне илтимос наврӯз бародаро ҳамин лайка як чиқел эфир ба худо одам мӯл 11 нафар не ки 11 не ки чанд кас буромдара як лайка привет куне илтимос Восток лайф бешавед азизбек бешавед дастгирӣ кунед ошхонаи хатлон мегӯяд рост мегӯяд дастгирӣ кунед бо зангула шавед мурғ нашавед илтимос парвози ҳамин лайка монди бародар илтимос лайка монем илтимос $13 тавозуи ҳақиқат барат хуш омадӣ салому алейкум хуш омадӣ бародарам Мерлин силката удалит куни бародари азиз хуш омадӣ фаррӯз биги дига тавозу раҳмат лакба бародаро тавозу наздики соати 9:30 эфир дорад эфири тавозу ба марҳамат кунед бародаро илтимос ҳам боло ки рафт Восток ҳама Восток поён бародаро як силкора удалит карда аз давне шерои на оилии тоҷикон дар Москав дастгирӣ кунедон ҳозир 669 660 бародарон мурғ нашед напаред илтимос ҳозир дар магазин тухмам арзон шудагия дибо чо кардӣ дибо буд кардӣ наврӯз бошед бародаро муҳаббати силка удалит мекунӣ намекунӣ воз 30 секунда мери бара 9:15 ба оила шудум мегӯ 660 касе мамнун нест бародаро шава Туркия Тоҷикистон салому алейкум лайка якта ҳамин ключа ман метиҳам ключа бизан брат да сара ключа бизан да худат мемона ҳамин ключ лайка Туркия Тоҷикистон бародарои аҳли ислом илтимос силкотон боло наравад ман бинам ки бо чӣ меям оилаи тоҷикистон шудум мегӯяд тавозо шавед шавкат бой сартарош бародар раҳмат хуш омадӣ
мерли мегӯяд Туркия манда шавед, манам мешавам бародаро шавед, гӯед ки шудум. Ман бародар туи 300 секунда намемонам. Зачем мемонам? 300 секунда попросить гораздо. Манам ба вай залал ба ман одамои 300 секунда кардам залал дорад. Намекунам бра Фарух. Илтимос бародаро силкои удалит кунедон. Самириддин бародар илтимос хушро илтимосам силкоро удалит кунедон. Тартотун зана бародарои азиз ҳами силкаҳоро удалит кунедон. Як бахшиш шумо бад як бахшиш. Дастотун дарда набина силкаро удалит кун. Мерлин силкаро удалит кун. Мерлин ҳазор раҳмат. Туркия Тоҷикистон силка удалит кунед. ҳамин сартарош ТВ бародарои як дастгирӣ кунед. Илтимос. Сартарош бародар мегӯяд сартарош гӯя ҳамин силкаро удалит кунанд. ҳазор раҳмат. Тавозуи ҳақиқат. Силкаҳо бародарон наравасток. Туркия Тоҷикистон 300 секунда роӣ мекунам. Туркия Тоҷикистон силка дар болои нигоҳ кун бра 300 Фаррухи ё фандик ай гумша дивона мардум ба шав я дигар ба шав кун зачем ту бо ман издивоҷ кард. Муҳаббат 181 мегӯяд Азизбек. Ассалому алайкум мисори шодмон. Бародаро ҳама нағз ҳисори шодмон лайка мезан сараш ба. Худои шукр. Ҳамин эфири ҳамин 20 кас эфири як ҷамъ шава. Ҳама гӯем ки эфир кардем. Туркия Тоҷикистон 917 300 секунда меред. Илтимос. Туркия Тоҷикистон боло ба ҳоле бо силка аст. Туркия Тоҷикистон муҳаббати силкора бародаро ман нагуфта удалит кунед. Илтимос. Туркия Тоҷикистон 917 ба силка мондагӣ. Илтимос удалит кунед. Ман 300 секунда ҳай нагум. Илтимос бародаро. Сартарош манда шав. Мерли мега сартарош манда шав. Тавозу мега ки дибо манда шидагӣ брат. Дибо тавозуи ҳақиқата бин каналаш навай ҳаст ё не. Фандига дастгирӣ кунед бародаро. Ту гум шудӣ мекунӣ. Муродило боев дастгирӣ кунед. Турк муҳаббати 919 ба силка мондагӣ. Чӣ кор ман ҳамин бародаро худотун як вайтитон ҳамин Туркия Тоҷикистон як 300 секунда кайф карда биёбара. Ягон гап нест. Чо мекунам? Туркия Тоҷикистон 300 секунда рафти кажон. Бахшиш де бо бахш. Айби ман айби худот. ҳам худот ба залал дора бо силка боло мера ҳама. Мама бисёр залал дорад. Я чӣ кор кунам? Мерлин силкат 8-9-20 ба. Юсуф 9-20 ба. کجا میری؟ یک نمیازه من یک ساعت شما میری چورشین یک ساعت شما نمیری برو برادرها یک منوت دیگه افیر میکنم که تواضع حقیقت افیر دارد ساعت 9:30 کانال تواضع میرم برادرها. التماس همین سلکاتون رو دلیل کنید و بعد اونجا دستگیری میکنیم. مرلین 300 سکونده روی میکنم. مرلین رفت 300 سکونده برادر بخشش دیبا برادرها همین لایک کسی نزد زند حاضر که کانال تواضع حقیقت به افیر میشه. مرحمت کرده بیتون افیری من همین رو نه یک ساعت شد تموم میشود. تواضع برات من همین یک ساعت میکنم میبرم در افیر خودت میبرم. اوز دنیا پجالس نجمی
лайк, бей сильней. Уз Дунё. Обуна нанавис Уз Дунё. Извини, не пиши обуна, просто напиши. Друзья, подписывайтесь или жду то нам иҷоза намешава. Хай ягон гап бинавис. сартарош бародаро дар кадом канале меравад, бо дигар каналотон дастгирӣ кунед, илтимос. бародаро соати 9 ба тавозуи ҳақиқат дорад. эфири тавозу мебед. худо хабон дастгирӣ мекунем, дар онҷо мегӯем сартарош дастгирӣ кунед, илтимос барои шумо. ҳар яктат ба илтимос мекунанд. юсуф ва дастгирӣ кунед бародаро. фархрӯз дастгирӣ кунед. фаррух то гузарам роси обуна гуфтан иҷозат не бародар, ҳамина удалит кун. обуна ҳамин ютуб отработат мекунад чизои худмон, ҳамин эфирҳои кардагамон, ҳамин чизои ҳамин пишти ҳамин чизои мебурад эфир, ҳамин чизо удалит кун илтимос. сори шодмон. парвиз мегӯяд ки 221 шодмон шав. Шодмон парвиз шудааст 221 шаваша. раҳмат сартарош дастгирӣ кунед бародаро, илтимос. бо зангула шаведем ба бародар ба канали бародар чанд дорад. 212 кунед ҳамин бародара. ҳамин шаб 250 шав, ҳамин ҳар рӯз ки 50 биро равад, илтимос. наврӯз Аллоҳ раҳмат барад. сартарош дастгирӣ кунед бародаро. иншоалло соатҳои шаб агар хопомон ара як эфирчи дига худоханд мекунем имрӯзе ки хай бо ягон канал ҳозире ки тавозуи ҳақиқат худохоҳад соатҳои 9 эфир дора бародаро. ҳамин лайк зане камтар лайк зиёд ша бародаро, илтимос. касе лайк назадааст бародаро, занадам лайка, илтимос, хоҳиш мекунам. Спасибо, пожалуйста, бери ключ, радос, пожалуйста, бери ключ. Мана бародаро бо радос омад, ҳамин кадом одамое ки ҳастанд радос мешавед. нест якдигарш, пожалуйста, подпишитесь на радос. Узба бародарам Узбекистон, значит друзья, пожалуйста, ссылки удаляйте, чтобы вверх не пошел. Скоро тавозу ҳақиқат ба каналаш ба эфир мешавад. ҳай эфири мо ба каси марҳамат шинед. лайкамон шап кунед бародаро, илтимос. сартароша дастгирӣ кунед бародаро. юсуфа дастгирӣ кунед. сори шумону дастгирӣ кунед. наврӯза дастгирӣ кунед, не ки бо зангулаш дастгирӣ кунед. ҳамин инсон сартарош силки болота барад дадӣ кун. наимҷон тв 15 лайк, раҳмат, хушомадед. неки лайк хай касе лайкмон акун зора накунем, лайкмонетон бахшиш дия агар тонетон гар. наимҷон тв дастгирӣ кунед бародаро. самреддин силкаи ту бана марҳамат бародар. дар омадам окаҷон диде. илтимос силкаотон одилӣ кунед. юсуф силката одилӣ кун брат. наврӯз дастгирӣ кунед бародаро. юсуфа дастгирӣ кунед бародаро. юсуфа дастгирӣ кунед. ман ҳамин ая фанди мана силки фантик ба дар омадам. фантик девона теҷе мана марҳамат фантик дар омада нашав. ин бо дига нами фантик диди шудам нуҳум одама. бародаро самариддин ҳам силки боло. юсуф силкаи удалӣ кунед. илтимос бародаро, хоҳиш мекунам силкотон удалӣ кунед, илтимос. юсуф силкаи удалӣ кун. фантик силкат боло. самариддин силкат боло.
یوسف 300 سکونده میدی برادر. یوسف در 9:26 سیلکات ماندگی برد. سمردین برادر گپ یعنی نخوندن میشه بخشش آر احمد سرتراش دستگیر کنه برادر. همه دیگه دستگیری کنه التماس. Радость, да, поддерживаем радость, пожалуйста. Радость, подружитесь, радость. Радость, ссылка наверху пошла, удаляй, пожалуйста. Рахмат, брат. Рахмат Брусов залал дорад, я бахшиш бародару гап. Сартарош мегӯ Самариддин 194 Самариддин дар Сартарош шавед бародар. Наврӯз мегӯ Самариддин ссылкамон. Наврӯз Самариддин ссылкамон. Радость, ссылку удали, пожалуйста. Наверху пошло, извини, пожалуйста. Радость. Радость, поддерживайте, пожалуйста. Радость, у тебя ссылка, Самариддин ссылку, Мерлин ссылку. 9. О, спасибо, Радость, удалился. Мерлин и Самариддин, пожалуйста, тоже удаляйте. Пожалуйста, чтобы я не повторил, сами удалите, это выгодно и вам, и мне. Пожалуйста, спросил. Удалить кунед бародаро ссылкаро. Сартарош меге фантик. Нуҳум одам шудам шав. Фантик Сартарош дастгирӣ кун бародар бо зангулаша бо диги каналот биё. Фантик Сартарош диги каналот дорад, даро як камин мун бо диги каналош мебиёд. Фантик мерлилам шуда давум одам шав. Бародарои ди дастгирӣ кардозан шавашона. Фантик бародаро 2-3 канал дорад. Кто лайк начихдам лайк занед бародаро илтимос. Самариддин мегӯ Наврӯз 154 шудам. Мерлин мегӯ Сартарош 215 шудам. Бародаро Сартарош дастгирӣ кунед. Фантик мегӯ Сартарош 215 шудам. Худо гарин Самариддин раҳмат. Абай бародаро мечаспад. Ягон гап не 215 216 шудам мегирад. Сори Шодмон. Раҳмат. Мишел мешам. Руслан Литов мегӯяд ки шавед мешавам. Оҳос бародаро силкҳои удалӣ кунед. Илтимос Мерлин Сартарош бародаро Сартарош дастгирӣ Сартарош силката удалӣ кунед. Илтимос бара Мерлин дастгирӣ кунед. Мерлин Сартарош поён. Хуш омадед Нилуфар. ҳазор раҳмат барои омадан. Нилуфар манда бишер мегӯяд. Мешавам неки фантик зангулаш қилиб мешавам. Нилуфар дод Мерлин зангулоятон удалӣ кунедон. Силкотон илтимос Мерлин силка удалӣ. Хуш омадед бародар. Лайка шаттақиди фурор ман кулчагир. боло силкаҳо рафт. Руслан Латвия. Мерлин силка удалӣ. ҳозир 300 секунда бародарай мегӯ Мерлин. Руслан бишав мешавам. Руслан нависори Шодмон 141 шудам шав. Силкаи ман ҳаматон дароед. Самариддин мегӯ силкаи ман дароед. Нилуфарҷон куҷо шудӣ? Мерлин силка удалӣ шилинед или Ошқони Хатлон 3 лайк. Бача 3 лайк. Нилуфар фантик мегӯяд 866 шудам. бародаро ҳами Сартарош 250 имрӯз кардан кор буда. Ман ҳаминҷа одаму гуфтам на омад бахшиш худотон досем. Мерлин як бори дига мепурсам ҳаминҷи. Мерлин ҳаво хӯрд начид 300 секунда мера. Айби ман не бародаро чӣ кор кунам? Худотон фаҳмед.
برادرم самариддин руслан нилуфар ҳамин поён силкҳои авдалӣ карда аз навнетон ба илтимос аз самариддин нилуфар силка 91 ба мондагии руслан шоҳдом бародарам лайка монетон илтимос ҳамин силкҳои болоям хабар гиретон 300 секунда меретонем ки ман намехоҳам худотон фаҳметон де нилуфар силки болоро удалит кун برادرها همین فانتیک دستگیری که بیست شود فانتیک دستگیری کنید سرتراش دستگیری کنید نیلوفر سلکای بالای داری کردید سر همه شما باید که اینجا باید سلکه موندگی سر شما سلکه رو دلیت کنید برادرها خیلی بیتون التماس سر شما سلکه رو دلیت کن نیلوفر با سلکه دون بالا رفت نوشی یک سر شدمون دلیت کرد رحمت برادر فانتیک منده بشه نیلوفر فانتیک بشود زنگولش منده بشین من همه میشم فقط زنگولش خیلی کسی شب با زنگولش برادر رو تا آخر ایستد التماس لایک برادر رو یک جا خیلی التماس نیلوفر منده شوید جوی میگه نیلوفر من بشوید جوی برادر همشل که لایک جیخ برادر التماس برادر سلکاتون دیگه نیلوفر با سلکه بالا رفت نیلوفر پشکه خواری همین سلکت نگاه کن نیلوفر دستگیر کنی برادر رو التماس نیلوفر میگه سرتراش من بشه فندینگ نیلوفر شدم میگه جایی میگه نیلوفر من شدم منده بشه فقط زنگولش بشه نیلو من شدگیم شما ده سرتراش میگه نیلو من شدگی شما ده من گپاتون رو میخوانم سلکای التماس هر یک از بروی سلکت پریورک کنه عجایب سلکتمون نیلوفر شدم سرتراش 217 همه بشد سرتراش شدم 217 بشد میگوید نوروز سر شادمون برادرها شوید میشوم دستگیری کنید سر شادمون سرتراش نیلوفر سرتراش سلکه بالا ببرد همین سرتراش پایون نگاه کنه نیلوفر دو سلکه در بالا موندگی پای خواهری سرتراش پایون نگاه کنید التماس سلکاتون نیلوفر التماس سلکاتون دلی کنید بسیار افیرک زلال داره رحمت نیلوفر سرتراش برادر نیلوفر نه سرتراش دو سلکه در بالا التماس دلی کنید فانتیک با هم کارت کردن دلیت کن براد التماس با حرف کلام تکریم فانتیک هم خودش میدونی چی گفته هم آدم خود بسیار هم کار رو میکنه خیلی معلم راد هیچ گپ نیست رحمت با بسیار آدم های گپ میزنی گپ گوش میکنه برادر شناس می کار کرده میگیره رحمت برای نیلوفر با سلکه در سرتراش سلکه دلی کن یا میره 300 سکونده رحمت با فانتیک من دیگه تو رو نمیگم این تو کن چی کاری کنی کرنگه برادرامون لایک مونیتون التماس عزیزبیک میگوید که فانتیکش در کرده همه حرف مایده همه مردم میخونه همین بعد پیستانس که حد پیستانس میگردی باشین نکنید برادر سرتراش رکلام کن گفت همین خوی خود درست سرتراش سلکه رو دلی کن در بالامون برد
برادرها دستگیری کنی. فانتیک میگه از بیگ 165 شدم انتظار داره. فانتیک شده است از بیگ شو نوروز خطلان تیوی دستگیری کنی برادرها. نیلوفر دستگیری کنی برادرها. موبایل ما به یک نامی زنم رو دختر برام دوست پاشکه برام دوست دستگیری کنید. همین همه نگید که بشه غیب بشه وید همین زنی شدن گرید همه با راب خوش اومدی برادر. پر تو لایک ما التماس برادر آدمای نو لایک باندر سیتی. سلام علیکم برادرم لایک بزنیتون برادرو سلکاتون بالا مون رفت. باندر سیتی خوش آمدید. رحمت لایک من برادر التماس. رسلان نیلوفر میگه که منم تو شدگیم. ما پاشکه ساعتم کمای مچهش موضوع تک 400 چند ساعت دارم. پاشکه می خوار میشه. همه روز یک افیر کردم 21 ساعت یکم افیره که دارم من شد امروز که 21 ساعت گرفتم. برادر التماس هم لایک های منیتون. پروازی دلی سلکو پجالست برادر سلکو رو دلی کنه التماس در بالا پروازی من هم کسی رو دلی کنه هزار رحمت برادر. باندری برادر سمون لایک نمیجیخی برادر التماس برادرای نوامدگی یک لایک زنی. عزیز بیگ شدم میگه سال شما میگه عزیز بیگ شدم. عزیز بیگ میگه سال تو چند شدی عزیز بیگ هم شده تو بخیر. فانتیک مالدیس برادر دلیک من فهمم 50 تمون و دلیک برادر فانتیک دستگیری کنه. این چند باشه امروز که 20 کنه 20 من پرابلمه تو به 20 شدی 14 و 8 به آمدی 14 با چی میخوایی خدا حاضر که بودی. ای میندار بنده رحمت برادرم بنده برادر دستگیری کنیتون. دوستان در آمدنتان خوشحالم. 20 لایک رحمت برادر خوش آمدید. زنده باشید برادران. رحمت التماس نیلوفر پایون یک سلکار رو دل کنی التماس. باندر نیلوفر باندر رسلم هم با پایون رو افرو التماس. فانتیک باس هم سلکار 2-3-4 مونده که چون یا تمون رو بعد اپ 4 تا بالا بوده سار شالون دستگیری کنی. فانتیک دستگیری کنی یا تا نازچه هست فانتیک همه میتراد کنن با خواهرم و گنده دختر شوخه میماند بسیار نیلوفر دستگیری کنی برادر. نیلوفر برای این افیرم ساعتم کم بود افیر کردم بعد ساعت شد مردم بسیارش میترون نمی پرواز میگه نست 17 باندر زنگوش خیلی باندر برادر نست 17 بودگی کنه همون نزدیک آمده. فانتیک میگه رحمان دوستم 20 شدم جدا دارم رحمان فانتیک شده بشه. از بیگ میگه که فانتیک من ده 165 چی فینتیکای من ده 165 برادر یادگیری دستگیری با زنگولش التماس. رسلان برادر دستگیری رسلان با حرف کلام نزدیک تو لیکن برادر باندر سیتی 918 شدم التماس. باندر سیتی رسلان میگه که 918 شدم برادر اون گفت دلیت کن حرفای کلام زلال دارد. برادر همین نیلوفر یک تا خواهرم و دا همینجا می اپاشکه های ما با اپاشکه میگویم اپاشکه دستگیری کنید و شوید نگشیدیم خیلی بمیشیده گیست خدا موبایل ما همه قبل مردای سادگیم 10-15 مرد اینجا افیر بدارم و برام دوست همین اپاشکه بشوید و
حسار شدمو مایلش ادپیسات میکنم بی نمیگه کره میگه حسار شدمو رسلان سلکمان دوزا پروازی بلند میانده شب پروازی بلند نیلوفر به شب برادر التماس کردم دستگیری کنیم پشکره رحمان سیتی شدم میگه نوزه شدی بندیره رحمان میگه شدم از بندیر رسلان باشده 65 شده یا دیگر دستگیری کنید رسلان سیلکوی برادر استلید کنید بخشش نیلوفر از بیگ من ده شما میگه از بیگ نیلوفر دستگیری کن التیموس رسلان سیلکت ده بالا رفت دلید کن التیموس من برادرو بخیل نیستم در یک کانال دیگه هم افیر رفت زد تواضع حقیقت سر شد آذری که بخورم ببینی در افیری و هم اشتراک کنید یکی هم سیلکو رو دلیت کنید التیموس رسلان اتمی از بیگ میگو یک شدم از بیگ من ده شو نیلوفر میگو از بیگ من نیلوفر شو بندر سیتی نیلوفر بنوشیم نیلوفر دستگیری کنه پشکره نورج میگه بندیر من بشی از بیگ میگه نیلوفر من شما ده شدگیم داونو بندر سیتی سیلکت اولادی کن برادر ده بالو از بیگ میگه رسول لیتوف 66 شده است بندر سیتی سیلکت ده بالامون برادر عزیز 3 سکنده رو این نمیخوام کنم التیموس باش سلامت برادر عزیز برای فهم میشه نوروز از من شدگی میگوید رسول بخشش رسولان گفتم رسولان چند بار نوروز سیلکو دارم حضور رحمت برادر بنده ایساری شد من ده شب پر میگوید من شوم ایساری شد من پر میگوید شویم برادر بندر سیتی میگه نوروز 157 شدم سیلکو رو تیزی کنم من 2-3 بار میخونم گپایشون نوشیگه رسلان این نوروز من شدگیم گفت رسلان 66 عدیسی بیگ میگوید التیماسم لایک اپر برکن لایک همه اپر برکنید بندر سیتی برادر بندر سیتی 300 سکند روی کن 45 دیزلایک میگیری برادر هم بندر سیتی همون اسمایلی که دادی بندر سیتی برادر همون باید رو دلیت کن فهمیدم پروسم اسمایلی که دلیت کن برای جمعه التیماس از این ماشینه بندر سیتی 620 شده براد منه 64 اومده 620 سال رفت و سرشون میگه شد 620 بندر سیتی 920 کو خودم 900 بچه یا من بندر 921 نوروز شده تا بندر برا پس رفتیم پروموده رفتیم اومدی برابر شد او یوتیوب برادر سلام برادر یوتیوب دستگیری کنیم دیگه برادر یوتیوب همون ویزا لایک من کلوچ دادم برادر جان یوتیوب دستگیری کنیم بندر سیتی اینا من 620 گفت من یه دفعه رفتم هایپ دادم من گفت که 300-400 چند این گفتم نفیده سی به مبینی 5 منوت بعد از من 400 آدم پری ترسوندم میترسوندم تکشون چیزایی نگاه کنم نه که جان به خدا تو بردوری من همه خوصندم برا جان
قسم محلی که ترمانو دلی که التماس نه برای بخورتو بالاری ده ما خورسندیم یکم وای ندارم وش سر چند کو من نبارد گفتم این فکر حوض خودم پریوری کارم چند بودی یک روز به 1000 میکنیم برای برادر حیاتون رو دلیل کنیدم بندر سیتی خدا خواهد از ریکا میبی برابر میشیم من خواهانم که تو من گذاری روی با دستگیری میکنی بندر سیتی نوسری بسیده شدی یوسف میگه پر میگه که یک 46 شده میسار شد ماشم یوتیوب میگه که شید سبشینی خانه ردمین یوتیوب حاضر لایکی کمنتی منه ما اجا نمیتونم در آمدم میگه درای برادر کمین لایک مونید میگود یوتیوب برادر همین خوندم یوتیوب برادر سلکا رو در کنیدون فقط لایک مونیتون التماس کسی لایک نمونه 6 تا سبشینی خون ادمین ردنوی یک 43 شده میسار شد ما میگه پر با یوسف میگه بندر نوست 20 شدم دستگیری کنی التماس میگه بندر سر خالی همین تو میدونی همه کانال های ما هست که همه که اما بندر یوسف میگه همه در پیش رحمت برادر و دل کارن گریتون سلکاتونه از بیگ میگه یوسف از بیگ یوسف توزا برادر بین یوسف ماما شدگیم رسلان میگه بندر سیتی یوسف شدن میگه یوتیوب بله رحمت برات بیم یخشیش میشود گپایی که بسیار نمیم خدم لایک های من بیستیدیم لایک نیم جون رحمت خوشم میده نیم جون دست کلیک نیم بازنگوه تا هم بیستیدیم لایک رحمت давай Саша подержи пожалуйста Саша فهمیدم Саша, спасибо, не пиши, пожалуйста, дали, пожалуйста. Спасибо за лайк. Ребята, Сашу поддерживаем. Саша Баруда, Республики Узбекистан. Саша, ребята, Руслан, Литван, Шудагим, Юсуф, Мигу, Юсуф. فهمیدم. یا مهمون دارم برادر سلکا رو دل کنیم خوش اومدیم Руслан میگه کدومی подписаться میکنه کانالی یا ویدیوش تماشا کنه که یوتیوب подписаться میکنه رحمت برادرو لایک مونید التماس یوسف همتای جمع دارن چی یوتیوب میگه رب تو یک غریبون رحمت رب تیجه بون رحمت میگه بنده را ما ایفیر میکنم بسیار آدم حیران میشم میبرم ایفیر میگرم میدارم میبرم که
900 تابه کردم 940 چند برامونم 957 برآمده فراموده من حاضر برات سایتم بین چند چون میکنیم برادر مردم مرغانی اخیرش برادر سیتی دعونا شدم میگوید دیجی هم لایک بزن سلام علیکم برادر خوش آمدید در بالا گذار یوسف می ساشا یوسفو подпиши он тебе на тебя подписывался دوست ساشا یوسف اوه احمد برادر عزیز خای کینجا نخوندم یوسف نویسه که نعیم جان تیوی 226 برات جدو هم زلال دولا برادر ترس کنه که نجا شینه برات دیسک برادر دستگیری کنه ایسار شادمون دستگیری کنه برادر ایسار شادمون دستگیری کنه عزیز بیگ یوسف دوستامیشی دیجی میگه بسیم لایک رحمت برادر دیجی سیلکمان دوستا برادر دستگیری کنه تو یوسف کلیه уже с вами Саш, пожалуйста, с большим буквами пиши. Бандер Сити, метоне чи дига, ай, ама рӯз мебинам дар кадом менест сад дизлайк мегиранд. Ман безор шудам кати ҳамон мурғо. Хай чо мекунӣ? Бародари азиз, ин мурғо ҳастанд. گفتن یا چی شدیم یوسف جان برادر سلکت در بالا رفت و دلیل که همین سلکت بالا رفت اون سو هیچ که نمیبینم سلکت رو دلیل کنی پایان مونی میبینم برادر رو بندین با خدا این من این چیز اول اویله میکردم این فرخ شو گفت که برا این که اویله نکن اویله خیلی پس کردم من همین برادر رو این فرخ شو بسیار بلگدر یوسف 954 برادر سلکت او دلیل کن بندر سیتی برادر ویل زیغ نشو چو میکنیم خدا خواهد آمدیم نزدیک شدیم میبرویم 1000 شدیم میروش و خواه میرم ما دستگیری میکنیم دیگر رو روی من این مردم به میدارم پروستو میشه نمیشه قدیقه پیست نمیکنم کم سمال شدم میگوی سور شد نه نعیم جان سلکتون پرتافته رفته زبرد سفیدان لایک مونه برادری عزیز در بالا بزیره خوش اومده سفیداران کانالی که من داشتگی نیست بشود برادر دستگیری کنی همین سلکه دلیت کنی تون دیجی سلکت در بالا براد دیجی سلکت رفت بالا التماس 955 دلیت کن سفیدان نعیم براد من شدم میگه من دیره شو برادرو التماس دیجی دمیجی براد سلکی بالا چیکار کنم یوسف التماس سلکاتون دادی کنید دیجی من بندر سیتی دیگه در همین میشینی تبلا میکنی که برادرو دلیت کنی نه سیر اونو غم نمیکنم یوسف سلکی بالا تلگون یوسف نویسه که دیجی کم
камшамол 75 дом брат. Ҳамин диджей Юсуф ҳар детон силкои болои удалӣ кунедон илтимо бародаро. Юсуф силка 1 2 силка. диджей 1 силка. диджей бародари азиз силката удалӣ кун илтимос. Юсуф силкои болои удалӣ кун. камсамол 75 дом мега Расул шаваша. Юсуф ҳам мегӯяд ки да диджей кам 75 шудум брат жду. роҳи сафед раҳмат хуш омадӣ да канал. 1 лайка бизан бародар. диджей бародарон нест ҳафташ рафт 300 секунда. роҳи сафед силката ба удалӣ карданги бародар лайкамо 22 шудам мегӯяд ҳисори шодмон дастгирӣ кунам шаваша. Саша поддерживаем бародаро. ҳисори шодмона бандер сити бародаро дастгирӣ кунед. ҳамин шаб 950 шава. худи манам як дарои канала проверка кунед бародаро. лайкамоне илтимос. наимҷон дастгирӣ кунед. саши дастгирӣ кунед бародаро. ядигре дастгирӣ расула дастгирӣ кунед бародар. роҳи рост 226 мисор шодмон шаваша. федорон маш дагиём роҳи рост силкаро удалӣ мекунӣ бародар. да боло силка мон. роҳи рост бачо мебиён силкара мемонам мерам. мардум менависанд бародаро. бед як дами сед ким ки шудатона фаҳмед. бандера бародаро дастгирӣ кунед. азизбек мегӯяд сафедорон 64 шудам. роҳи сафед бародари азиз да ҳаминҷаи нехт бародар 1000 раҳмат барои лайк. шери нар 1000 раҳмат бародаро. нехта бародара дастгирӣ кунед. бандер сити 64 сафедор. бандер сити менависад ки сафедорон да вида 60. роҳи ай нафаҳмед гуфтанам ҳамин қаводам ishтай фаҳмидосан ки ман бародара гуфтам. Юсуфа дастгирӣ кунед бародаро. силкамон доза силка каналмонетон илтимос. муродило боев хуш омадед бародари азиз. муродило боев дастгирӣ кунед бародаро. ҳисори шодмон дастгирӣ кунед. сафедорон дастгирӣ кунед. юсуфа дастгирӣ кунед. бансизи дастгирӣ кунед. бо вая шавед илтимос. расул силку удали пожалуйста брат. расул мегӯяд сашки аст вами. расул ҳам силки боро удалӣ кунед бародаро илтимос. силкоро удалӣ кунед. ҳастам бародар. нехта мегӯяд ҳастам бародар. саши аст фаҳм мегуфт расул. саша расул силката удалӣ кард бародар. расул бетон ҳисори шодмон силка да боломон. юсуф силка да боломон бародари азиз. бародаро як реклами дига мекунам. тавозои ҳақиқат эфир кардоса. расул силка удалӣ кун илтимос бародар. муродило боев дастгирӣ кунед бародаро. бандера сити дастгирӣ кунед бародаро. илтимос.
سفیداران به دستگیری کنی، ایسور شادمان دستگیری کنی، بندر سیتر دستگیری کنی، نیخت دستگیری کنی. بندر سیتی دستگیری کنی برادرها. همین سلکای رو دلیت کنید تیم هاست. خودم آدمای کیفری آدم رو بای کردم. یوسف سلکه دار دلیت کن برادر. در بالوی سلکه داری برا. بندر سیتی برادر سلکه دار دلیت کن. نیلوفر دستگیری کنی برادرم. نیخت میگود نیخت رمضان من بشاف. نیلوفر میگود برادرو دلیت کنی هم لایک های زنید التیماس. سفیداران سلکه رو دلیت کن. یوسف سلکه رو دلیت کن. نیلوفر یوسف میگه نیلوفر 8 شدم جدو نه نیست برادر. سفیداران تیتی بالا کشکینگه بالا رنگی تایگه کم میزنی. التیماس نیلوفر رسول سلکه رو دلیت کنید تان. سور شادمان عزیز بیگ میگوید که چی به من نمیشه و نیخت میگه Саша мегӯяд кито буди самнои дурӯжӣ да конца буду ня чат я вечера провел 40 человек, а вышел 25 человек, друзья, осталось 6. Они 15 человек отменивали и дустлар чун мас узмин алдимгар. Это нехорошо. Правильно мегӯяд. Наш ҳамеша вед бародаро бош. Юсуф дил кун. Нехти 243 расул шуда. Нехти нилфар бозан мегӯяд нехти мегӯяд нилфар бозангула шуда. Сафедорон ТВ силки болоро удалит кун. Нехт силка удалит кун илтимос. Сарфет кити. Илтимос бародаро силка удалит сафедорон силкаро удалит кун илтимос. Нехти силки болоро удалит кун. Сафедорон 206 силка 2206 удалит кун илтимос. сафедорон силки боло рафт. بیست و دوی 06 به سلکت ماندگی سفیداران. بندر سیت کی به این نمره پرتادی برا نمره تلفن هم نمونه تو باز
Судai салом алейкум. Лайкамон бародар манам марҳамат. Кулучи қа. Бародаро илтимос. Аммо силкои удали кунитон илтимос. Кулуча гир судайс. Бандер Сити бародарам вайте далит кун. Номери. Бандер Сити кия он охи? Бра? Манда намеши худат бародар Юсуф. Нехти мегӯяд бародар Юсуф чи мама намеш. Бародарон Юсуф, бародарам силкаи удалил кун илтимос. Сартарош Аҳмад бародар. Сори шодмон бошавед бародаро. Бандер Сити ҳамин як хел одаме гап намефаҳма бародар калата вай накун илтимос. Нилуфар мегӯяд нехти Рамадан бо зангула шудам шонда шавед. Юсуф мегӯяд Сартарош шудам 270 шав. Нехти бародаро илтимос бас ҷанҷол накунед. Илтимос ҷанҷол накунед. Вай Бандер Сити брат илтимос. Юсуф аммо силки болото брат удалӣ кун. Аҳмад апа гуфт админ кадоми эфири мелро фақат ай ҳаф одам зиёд намедароянд эфирашонда инка канало худат ман гап надорам. Раҳмат Нилуфар апаша раҳмати калон. Ман ҳамин бисёр одамо ба бехафагӣ бевай медаром агар комментариям намонам вай лайкаша мемонам. Дастгирӣ кунӣ як кас даст илтимос силкои болои удалӣ кунед. Сартарош нанависа ҳарфи калонӣ. Азизбек манда шунам турам шав. Наимҷон мегӯяд Азизбек ман дай Бог вам здоровья каналу, удачи, пусть вашим домом мир, друзья. Алейкум, пока всем, друзья, до завтра. Спасибо, Саш. Удачи тебе тоже. Рахман Бандер бародаром Бандер Сити беше Парвиз Исоев салом хуш омадӣ бародар. Як лайка бизан бародарам, лайка чатта қатӣ. Бо дастгирӣ мекунад атона бародаро. Бародаро Нилуфар дастгирӣ кунед. Азизбек дастгирӣ кунед. Нилуфар мегӯяд Парвиз Исоев манда шавед. Парвиз марҳамат бародар. Да падари ҳамин кулуча қабра бародаро илтимос силкотон боло нараванд. Бандер Сити дастгирӣ кунед бародаро бо зангула шавед. Нехте дастгирӣ кунед. Нилуфара дастгирӣ кунед апашкара. Азизбека дастгирӣ кунед. Азизбека
Юсуф дастгирӣ кунед бародар. Наимҷон дастгирӣ кунед. Наимҷон 168 тум. Кӣ ба шуди 168? бародаро нилуфаре дастгирӣ кунед илтимос. Парвез бародар ключа додам та нилуфар ба шаб. Юнус 01 Юнус хушомадӣ бародарам. лайка буҷиқ мана марҳамат. ай мурғое чӣ мегӯи? Мурғо ҳаме ҳастам мерам халаку. ҳадам 168 дӯстам дорам. ключа қаб бародарам лайк зан илтимос. брат реклама ҳамавақт ҳаст. ҳамин силкотонро удалӣ кунед. Расул силкаро удалӣ кунед. ман бародаро ҳамин гапҳои бисёри одам медонам. нахондосам ҳисоби пашка год рождени ман 86. сартарош мегӯяд азизбек гум шуд силкамон бишам. азизбек силкатамон сартарош шавад. бародаро Юсуфро дастгирӣ кунед. Юсуф нолека бо зангулааши мурғ нашавед. хай нилуфар хоҳар мешин мамане ки хай ман апашка мегӯм ҳурмат мекунам. апашка силка смайлик намонед илтимос. бародаро ҳамин апашка мобайни ҳамин бародар ба истода ҳамин 9 аст. як приветка кунед то нилуфара дастгирӣ кунед. сартароша дастгирӣ кунед. Юсуфа дастгирӣ кунед. Юсуф мегӯяд Парвез ҷумини Бандера. Парвез мегӯяд ҷумини Бандера. Юсуф апашка ман ба мақулаи апашка мегӯям. нилуфара дастгирӣ кунед. Суннатуллои дастгирӣ кунед. бародаро касе ҳам лайк намудааст мана Юсуфа дастгирӣ кунед. Бандера Сити дастгирӣ кунед. Юсуф Юнус 01 дастгирӣ кунед. бародаро Наимҷон дастгирӣ кунед. фақат силкоро удалӣ кунед. апашка ҳамун смайликтон удалӣ кунед илтимос. Суннатулло Манда шав мегӯяд нилуфар. азизбек мегӯяд 278 сартарош. азизбек мон пурси сартарош ки силкатамон мешавам. силкатамон охир бародар. нека салому алейкум бародар. ҳамун лайк зан мана марҳамат ги Парвез сурат зинёд дора. бародаро ҳамун намонед лайкҳои илтимос. смайликҳои лайк монед илтимос. Наимҷон ТВ дастгирӣ. азизбек алло алло. азизбек Наимҷон алло алло гуфтосадата. нилуфар неки 98 шуда мегӯ нилуфар. неки шав апаи нилуфар ба Юсуфҷон бародар. Суннатулло силкотон удалӣ кунед. апаи нилуфар силкатон да боло рафт. 817 ба кунед илтимос. апашка мусилки болоро удалӣ кунед. бародаро Фаррухрӯз мегӯяд репи нава гӯш кунед. лайкамонед. силкашамон. бародар ин видеои канал тамоми видеото намон бисёр одамо мераванд эфир. Наимҷон силкаро удалӣ кунед илтимос. Суннатулло несем ҳай гӯям 300 секунд бародар. неки мегӯяд гӯш кунед. Парвез гӯш кун Парвез дамата гир ҳайвон бо шумо тема кунед шудед. бародаро бе ҷанг накунед илтимос. Юсуф силка удалӣ кун. Наимҷон силкаро удалӣ кун илтимос.
боло силка мондагӣ фара дастгирӣ кунед, Фаррухрӯза дастгирӣ кунед, Наимҷону дастгирӣ кунед, Сартароша дастгирӣ кунед, Неки дастгирӣ кунед бародаро бо зангулаш ҳамин кисешам мард шад то ба зангула. Наимҷон илтимос силки болоро ҳазор раҳмат брат барои фаҳмид. Бародаро силкаҳоятон Суннатулло силкатон боло рафтан гирад далит кардан гирад бародара поёмоне. Азизбек мегӯяд ки 168 ту нести бародар дурӯғ гуфтӣ чӣ мегӯӣ чон мекунӣ? Азизбек 168 ту нести бародар дурӯғ мегуфтӣ кира гуфтоси брат номашин Суннатулло силката удалит кун. Азизбек Суннатулло як силка боло ба брат удалит кунед. 220 ба илтимос 220 ба дута силка доред бародар удалит кунед аз намоне. Пашка силкатон удалит кунед аз намоне. Нигина хуш омадед. Алик барсалом лайк занед, як шапалоғу марҳамат кулуча гиред. Исори Шодмон дастгирӣ суханҳои беҳтарин дастгирӣ кунед. Нилуфара дастгирӣ кунед. Нигина Нилуфара дастгирӣ кунед шавед. суханҳо 184 шуда мега Юсуф. Илтимос бародаро 28 лайк ба ҳазор раҳмат. Марҳамат. Нилуфар мегӯяд ки ман ба шави нигина суханҳои беҳтарин Юсуф шудам брат мегӯяд. Суннатулло шудам мегӯяд. Исори Шодмон Суннатулло Исори Шодмон Исори Шодмон шав Суннатулло Шодмон башав. Сартарош хабар гир канала брат. Суннатулло мегӯяд Сартарош хабар гир бародаро. Сартарош дастгирӣ кунед. Нилуфара мобайни ду пашка минои дастгирӣ кунедтон. Нигина не дастгирӣ кунедтон. Нилуфара Юсуф бародар силка боло рафту саодали кун брат ҷон аз намо. раҳмат мегӯяд хоҳарҷон Нигина. Азизбек Наимҷон ТВ Азизбек мегӯяд 169 одам мумум. Азизбек мешавам бовар кун мардума. дурӯғгӯй душмани худо бародаро ҳамин мардуми дурӯғгӯӣ намекунанд. ҳар касе ки дурӯғ мегӯяд худаш залал дорад. Нилуфара дастгирӣ кунед. Юсуфа дастгирӣ суханҳои беҳтарин дастгирӣ кунед. Туллои дастгирӣ кунед. Наимҷон Азизбек алло Наимҷон ТВ манда мешавӣ? Наимҷон ТВ мегӯяд Нилуфар манда мешавӣ? бахшиш акоҳо шудам наметонам шудан наметонам мегӯяд Нилу бародаро фаҳмед. Суннатулло овози ғажғада гап набуд. Суннатулло овози ғижа кард ба гап набуд мегӯяд Исори Шодмон. Дил лайка мондааст комментарий бихола монда. бародаро илтимос самбаёи боло ёдалӣ кунед ман бинам чӣ менависам. Нигина мегӯяд барои як одам омадан нестай майли ҳама кас дар амони Аллоҳ. пай нигинаи дастгирӣ кунедтон. бародаро силкаотон боло наравад. Илтимос Нилуфар ТВ ман дар ду эфир подписаться кардам. дар он эфир қату подписаться карда Нилуфар Суннатулло жуду Сартарош мегӯяд жуду нанавис брат гӯ ки шави шудам. Нилуфар 860 ман Наимҷон мегӯяд Нилуфар бишин суханҳои беҳтарин Нилуфар бишин мегӯяд. раҳмат Суннатулло Нилуфар гуфтоса
سنت‌الله 279 شدم سرتراش و سنت‌الله گفت سرتراش شدم اتا یوسف عزیزبیگ جسنوف 170 شدم. عزیزبیگ همین بسیار آدم تو را پاپرسین میکنه شب آخی برادر با یوسف برادر همچیل که دلی کنید پیسا پرو سنت‌الله سپیلکا پرا سنت‌الله احمد برا دستگیری کنید. سنت‌الله میگوید احمد برادر نواز زنده را دستگیری کنید. بسیار شادمانم که نوبت خودتان در آمده میگه سنت‌الله برادر التماس کسی سلکش بالا باشد دلی کند خاکی باشد سخنهای بهترین نیلوفر منشه یا نه سخنهای بهترین میگه پشکش شده یا نه پشکش دستگیری کنید. دیجی سلام علیکم دیجی برات لایک مان برات جان تو اون افیر پیشتر آمدی رفتی لایک سلکت پرداخته رفتی سخنهای بهترین دستگیری کنید. دیجی دستگیری کنید ایسار شادمان دستگیری سنت‌الله دستگیری سنت‌الله میگه یونس خبر گیر کانالی منه نیلوفر رفت برادرها نیلوفر اومد خبر گرفت رفت پشکر رفت برادران یوسف سلکات در بالا دیجی یوسف شده شوشه برادر سلکای بالا یوسف برادر سلکای بالا دلی کنید نگاه کنید. سنت‌الله میگه کم سمال شدم جدو ننویسیتون التماس. نیلوفر میگه سخنهای بهترین با زنگوله شدم برادر و التماس لایک افیر زنیتون یک شپتت زنیتون همین کلوچی دادگی زن در سرش زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من برای ننگ و نام ما خیلی نیکی میگه مایل برات باشی خط رحمت فهمیدم برات خوش آمدی رحمت برای آمدنت. این مرغ برات این مرغ کوفتن گند نخواهی مرغ خواهی همین یکون پروگرام میشد یکون روز همین خیلی آدم های حال ایستو هست همین خیلی پروگرام های خودمون میدونیم خیلی آدم رو میقپه هیچ گونه من میدونی چقدر میدارم پروستو کسی به لایک مونم میگن که آدمی نو بینم میدارم میشوم یکم که شدم شوم نه که میدارم کانالش میکوبم نیستم کشوده نکشودگر نمیشود. من این مرادیلا بای برادرها دیده در وی من افری من ایستاده آدم خوب همین بچه هم سنت‌الله سلکه بالا را مرغای گفتن بله رحمت برادر هزار رحمت پیشروی برایت میخواهم. او کانالاتون رو کشوید برادر التماس سنت‌الله سلکه در بالا برا نیلوفر رفت نیلوفر دستگیری میکنه سرتراش تیجی با کانال دیگه هم برا یا صورت دیگه مونده سنت‌الله سلکه رو دلی کردی برا دیلی اسلام سلام علیکم رحمت خوش آمدید همون وی برادر لایک یک شپلا خوراری منم مرحمت کلوچ همین کلوچ خیلی بالای سری همون لایک و یک تا بزن برا حاضر یک سکن برادر رو جواب خطای کسی نخونم بخشش یک دم توقت کنید بخشش یا دیگر نگاه کنید.
های شمسیدین مرادov خوش آمدی برادر عزیز. لایک بزن در بالا گذار. یک کلوشتی هم ده شمسیدین. رفتیم راهی دور یار یار یارانی آوردیم حالی گل یار یار یاران. دیجی شدم برات میگه سنت الله شب برادرها التماس سلکای دلی کنی خانم یک گپاتونه. دلی اسلام رحمت برای لایک بالا بگذار برای سلکای مومنین برادرها هستم دستگیری کنی. همین شوید با زنگوله شوید التماس کسی به دستگیری. یک چیزی همین فهمید که اگر شما با زنگولهش نوید دیگه آدم شما رو نمیبینه چی دباوید کردید. شما با لایک نمیمونه. کنیش با لایک های شما نمیشه. پرسماتورای شما زیاد نمیشه. شما وقتی که با زنگوله شدید یک میروی همونجا به مینین انت می نویسی ویدیو معقوله هست نیست. خیلی اگر ویدیو معقوله لایک می جقی می بروی برادر می نویسی که دوم لایک یا یکم لایک پنجم لایک صدم لایک می نویسی. برادر رو دلیل کنید تنسیل کارم. سنت الله میگه دلی اسلام خبر گیر سایت. سرتراش میگه یوسف ما هستم تو ده من ده جنگوله اویتی شب من زنگوله شدم. دلی اسلام کدوم میشود من میشم با زنگولهش برادرو. شمسیدین مرادov پنجم لایک کجا ترسوندی برا پنجم لایک ودی خیلی کلوش جمع ده شمسیدین مرادov آدم جمع میکنیم تو وای نیستی بودم. اکنون میبینیم یوسف نویسه سرتراش دیجی گب نشیدم. سرتراش نویسه ادمین یک بار نشون تی چی خیل کانالی مونده کانالی ویدیو میمونن یک سال افیر میکوبم سیلکه بالا میرود. چی نفهمیدم سرتراش چی نشون تیم برادرها سنت الله سخنهای بهترین هم سلکاتون رو دلیل کنه. التماس مرده گپ پرسوس ببینم التماس دیبا برا لایک زن همون ویا سلکه رو دلیل کنه تو التماس نایم جون سلکه رو برادرها سلکاتون رو دلیل کنه ببینم با چی میگه سرتراش. سخنی بهترین سلکه رو دلیل کن. سخنهای بهترین سلکه رو دلیل کن. حسار شادمان پایون سرتراش ویدیو دباوید کردن چی خیلی گفتی نفهمیدم. یوسف میگه دیبا 674 شدم. رحمت برادر همی سلکای او دلیل کنید. سنت الله سلکه رو او دلیل کن. سخنهای بهترین نیستین برادر منه بعد سیساسی کن میبین. سنت الله سلکه رو او دلیل کن. یوسف میگه دین اسلام 97 شدم. التماس سلکه رو دلیل کنی. نعیم جون برادری من دین اسلام من ده هستیم شب میگوید سور شد ما. نعیم جون سنت الله سلکه رو سرتراش برات به خود و گپت نفهمیدم برا. دین اسلام میگه یوسف شدم با زنگولهش برات. سنت الله سلکی بالا را قد نعیم جون دلیل کنی. التماس برادرها منا نگاه کنه هم سلکا رو دلیل کنه. منا مرحمت کانالی نگاه داره برادران سلکا رو دلیل کنه. التماس سرتراش مرحمت. من بسیار کانال های پریورکه کردم که هستم نیستم با قرارشون نبرو برای این موضوع یک دم توقع کن برادر التماس سلکا رو دلیل کنه. من دید و افیر آمدم که بینم کیره التماس منه نگاه کن کانال خودم کانال
ягон видеоам дар омадан акор не бародарон нигоҳ кунед. Ман ин 3 нуқтара дидӣ? 3 нуқтара мегирӣ, боло ба нигоҳ кун брат ҷон, боло ба делитсия нависагӣ. По делитсия нависагӣ чӣ қидӣ? Мебурод ман ин боло ба инҷа ба копсилка. Копсилкара мана ҳам ту мезанӣ, тамом. Скопиров наменависад. Уже тамом ту уже скопировать кардӣ. Сартарош дидӣ бародаро, дидетон? Илтимос силкои боло ки монд, силкои боло. Сартарош силки видеои намонетон бародаро, гапи ҳамин Сартарош роз мебуроид дар эфир. бародаро бандера ситаи дастгирӣ кунед, бародаро илтимос ҳисори шодмона дастгирӣ кунед, ҳисори шодмона дини ислома дастгирӣ. силкои удалӣ кунедтон илтимос. ин вай шуд. бача 22 лайк, 22 лайк брат ҷон. 24 худо ха 950 мешавӣ, 1000 мешавӣ. худо ха ба оста мерим брада пеш бандери сити. интернет пизе шуд дохтарш. ҳавози дарод кунем бинем 50. илтимос бародаром силкои удалит кунед. борони баҳор шебен мебора. бародаро илтимос, бародаро бандер сити ҳама ба ҳастам мегӯяд ёши дастгирӣ кунед бародаро. аз намон илтимос. канин бародаро ягон кас ҳаст якдигар мешавад эфир на ёки не шавед я якдигара дастгирӣ кунед. суннатулло ҳамин ҳарфҳои каломто удалӣ ку ман мегум дини ислом шудааст шав ва суннатулло ҳарфҳои каломто удалӣ ку диҷе бинеси ки наимҷон 236 шуморам шавед. дини ислом силкара удалӣ ку илтимос браҷон. барои якдигара як дастгирӣ кунем. از تو ما در ابتدا یابم جهانی زندگی. از تو ما در سنتالله همه حرفای کلام تو دلیل که دین اسلام شو در سنتالله التماس میشه که نیمجان 230 شدم شمارم شوید آبم جهانی سنتالله برادر تو هستم میگه دین اسلام جداری یک تشم بلنگی و دلیل که از نمم را کمسمو سرتراش شده میگه شو نیمجان کمسمو میگه نیمجان شو 74 نه برای کدام مید شوید سراز مایشم بازن گولاش دینی اسلامی التماس دیجی کمسمول پایون سلکوی удалить کنیتون دیجی کمسمول 238 به سلکات موند کمسمول سرتراش زیاد دور دیجی سلکات دا بالا удалить کن سرتراش شده است کمسمول باشه تا آخر میگه سرتراش راست میگه برادرو سنتالله سلکه را удалить کن
آخه اینا به خودم خودشون دلاشون رفتن 3 سکند. آدم هم کم شو هفتش افیر میبرایم. دیجی سنت الله برادرها هستی ده همینجا میکنید دلی. برادرها دین اسلام میگه کدام میشم تا آخر هستم. رحمت برادر سنت الله. این سنت الله چی کار کنیم؟ چی گوییم؟ خیلی برادر عزیز ها 3 سکند میری خدا. برادرها خیلی همین چیز زلال میگویه ولی افیر التماس همین گفتن چه میگفتن گپ شما رو خونه یک از خوب نیه شما بیا دیگر شدن نمیفهمه معرک برامد دیگه کس شد میبور گپ نمیفهم دستگیری ما همین یک گپ یک خوندن دیجی راست میگویه بعد افیر نگوریزی رنگ من افیر میکنم در افیرم من افیر میکنم بعد افیر میبرم که افیری من آدم ها برفتین لایک هاشون 50 لایک یک افیر گرفتم بعدی برامدن 1 ساعت پس میدارم افیر سخرانی شد 30 لایک مونده برادر خیلی چی موندی گشت درامده اوه گرفتن چیم درو یک کس به یک کمیتاری کنه مردک تو بمونه سنت الله این برادرمو 3 سکند برفتن 3 سکند با کلوچش میگیرم 3 سکند با کلوچش میگیرم انا همی خیلی کار انگار میفهمم میبیاس کلوچ میپرسد من میدانم که همی میخیل شده بود دین اسلام برادر را دستگیری کنید سرتراش دستگیری کنید برادر رو دیجی کمسمال دستگیری کنید نعیم جان دستگیری کنید از تو مادر ابتدایم خیلی سرتار نعیم جان تیوی هر ده شما به خالا موندیتون در افیر بسیار آدم ها رفتن خیلی نغز اینجا 2 ساعت 10 منوت افیر میشه بسیار آدم ها شدن برادر ها همین خیلی روی تین شود 1 تا نیم تا بچه دلیل نکر سلکاشون رفتن خیلی میبرم دیگه کسی باشه سلکاشو دلیل کنم برادر را برگوید ما بس افیر قطع کنم من هم به زلال نشود برادرال التماس همین آدم هایی که میفهم دیگه خودشون میفهمم نعیم جان در اینجا باشیم سلکت رو دلیل کن برا کرگان تیجی سلام لایک یکتش برادر بالای سرش برا شبایم اگر در از بمبرایم اگر از در از بمبرایم نعیم جان سلکه رو دلیل کن تا توانی دان را گم مکن دل اسلام میگه سرتراش شدم برات نعیم جان اوکا جان برادر جان سلکه رو دلیل کن نعیم جان برادر جان ویدیو تیجه 34 لایک آباد باشه 2 کسی 4 لایک زد این عجیب باشد مرحمت خوش آمده کلوچه گیری نعیم جان برادر جان کرغا من هم بچه ها میخواد من میمونن میرون کلوچه گیرم و دلیت کنم این چیکار کنم 10 بار میگم 15 بار میگم دین اسلام شرکت همون میگوید قرآن تیجه بشوم شوید دیگر با رفت نعیم جون رفتی برادر قرآن دستگیری کنید قرآن دستگیری کنید دل اسلام رو دستگیری دیجیه کم سمال دستگیری کنید
99 канали силки. Навадуну силки каналамон Кургон ТЖ мегӯ навну ки дини ислом садум камен дака мегӯяд. дини ислом Қурған дини ислом шудааст бо зангулаш. дини ислом бародар диҷиам силкоро одилӣ кунед то илтиҳазо раҳмат бародар. видео теҷаи бародаро дастгирӣ кунед он касе нест дар видео теҷа биша. раҳмат Курган теҷа дини исломи се мегӯяд амиҷо ҳозир 100 мешавӣ. 99 шудаги 100 як канали дига бародаро 100 мешава. хай бишад зиёд ҳамиқ хуба. аввалаш як канал касе нест дар дини ислом бошад бародаро. ҳам бародар сартарош бовар мекунам. бародаро ҳамин сартарош гуфта шудам як нафар шудааст. вай кадом мурғаш бо барҷа ин хел мурғо ҳаст. охи инҷа диди бандер сити чӣ қад неври чӣ қад рафт. охи теҷи Қурған мана 100 кардата бародар. теҷи Қурған тиамата ключ. теҷи Қурған ҳамин кувай Қурған теҷи айко ҳавай дини ислом дастгирӣ омад. раҳмат. теҷи Қурған лайкам бизан бира. теҷи Қурған тиамата вай ключ тиам бародар. мана марҳамат ключ мепартомад. 100 кардата дини ислом теҷи Қурған мегӯяд ки ман омадам сар кардам. ин ҳамун Қурған теҷиай. ба дига канали ба ҷоиш омад. касе сартарош дар канали теҷи Қурған шафт комментариум 8 канал дора. ба 8 канал меша бародар. бародаро ҳамин теҷи Қурған ба 8 канал дора. шавед коммент монед ки ба 8 канал ашавне ки намешава. дини ислом силкаро удалит кун бароят боло рафт. бародаро 8 канал теҷи Қурған дорад. шавед як коммент мунед дастгирӣ мекунам. ҳамин каналат ба ман ҳастум ё не? канал теҷи Қурған ҳам бача конечно бо зангулаш аст. бародаро дини ислом дастгирӣ кунед. бародаро наваш сода шавед 8 канал дора. коммент монед бо дига каналош меша. диҷе камзамол ислом даро коммент мон ба дига каналош ҳам баъд мешава. бо дига канал дорад теҷи Қурған. силко боло нарав далӣ кунед.
тоҷикон сайхе лайкамоне раҳмат калича гире тоҷикобод мо лайка заре шафта қидим қурғон 8 канал дора бародаро як комент моне бо ба дигар каналош мешавад неки нависед 8 канала қидимара дастгирӣ кун бародаро канӣ дастгирӣ кунӣ пага эфир ба 8 канал эфир мекунад ба 8 теҷеке шудум комент мондум брат интизор ба 8 канал сартарош мегӯяд теҷеке шудум теҷе қурган комент монда сартарош ба 8 каналат интизор мешуд тоҷикобод бародар аҳмад вая мо силката мо одамо шавам обуна нанавис барад ҳамин гапо удалит кун бародаро тоҷикобод башавед мешавад ва ҳаматон ҳастам мегӯ ҳамин гапо удалит кун илтимос бародар эфир залал дора браҷон обуна шавед нашуда бошед шавед гӯ илтимос браҷон сартарош уҷа чанд бор ҳамин теҷаи камсамол пурсе ки нашуди шуди гуфтане як чӣ шуд бародар шавохӣ сартарош дини ислом шудатаку сартарош ман дидам дини ислом навис гуфт ки ман шудумата тоҷикобод илтимос бародар ҳамин гапи обунаро удалит кун залал дора та эфир то охира мешавад тоҷикобод бародаро шавед силкаатурмон тоҷикобод бародаро каналҳои ба ҷои дорандаро сартарош диҷе мегӯ шудам барвақт шудам та мегӯ сартарош тоҷикобод башавед бародар тоҷикобод бародар ҳамун гапи нависаги акая ман шумода ҳамина удалит кун обуна залал дорад илтимос братҷон лайка бизанед ту илтимос қурған башавед бо 8 канал мешавад бародаро комент монед чӣ ки ба 8 канал шав гуфтам азор раҳмат тоҷикобод раҳмат барои фаҳмидан бародар адна теҷаи камсамол мегӯй қурған ба 8 канал интизорам азор раҳмат бародар ҳамин тоҷикобод бародаро як дастгирӣ кунӣ як шавӣ кунӣ ҳамин худам бинам ки ҳамин тоҷикобод баҳастам интернет ҳамеша фикр сеюм лайка монам рад будагамата
ефир пиздец нешавад. раҳмат бародар. одамам кам шуд, эфира бихолам ҳозир кунам, кам дига месим меброем дар эфир, ягон эфирҳои тавозуи қад эфир каросу бу тамом кардам. ҳамин касе шаб бо зангулааш, ҳамин зангула ҳамин фоида дорад, залал надорад. медарод як кас мебинад ягон чизом сообщение омада тоҷикобод, например, ягон видео партов ба зангулаашам мебинед, лайк мемона. агар бурод ба зангулаш тамом сообщение намебиёд. мана бародаро расул ома тоҷикобод ам силкаро удалит кун бародар, эфира мекушам. силки болоро удалит кун, оли хай тоқат мекунам, силки болото удалит кун. тоҷикобод силки болоро удалит кун. тоҷикобод бародар. шоф марҳамат, кулучи қаб бародар, лайка ҳамин кулуч қади якта сараш бафурӯ. бародаро шоф омад, шавед. расул мегӯяд ки шоф ман мешавам. шоф силкарамо дини ислом бародар дар инҷа даст гирем. бародаро канали нав ҳамин дини ислому дастгирӣ кунед. расул канӣ 71 барад шуда. дини ислом якдигара дастгирӣ кунед. расул дини ислом якдигар бешавед, не ки эфира маҳкамаш кунем. расул дини ислом расул шудааст. дини ислом аҳмад акаи адми рад ҳеҷ гап нест. дастгирӣ мекунем бародаро, фақат мисилкоро удалит кунанд. эфирам 2.5 соат шудааст бародаро. одама омада, хеле одам омад рафт. 731 сообщение ай 2.5 соат. раҳмат бародаро, барои омадаам силкоро удалӣ кунед. расул шудам 72 одам мегӯяд. силкоро удалӣ кунед. 5 минути дига эфира қад мекунам, маҳкам мекунам, хуб мекунам пагоҳ бо корай бародаро. силкотон удалит кунед. раҳмат барои омадаам. лайкҳои мондагӣ, видеоҳои якдигара дарои лайк монед, комент монед бародаро. дар видеоҳои ман монемон. ба бародарҳои бо мегӯям ки дар видеоҳои ман дароитон бародарҳо ҳастанд. лайк каме монед шуда муфта мешаванд. бо ягон кам видеоҳои ман ба ягон ташбе дарои лайк коменту лайка монед. бо ман бародарҳо бас мегӯям ҳардатона каналҳои нав дини ислом расул. раҳмат бародар расул.
обод бошед. шерои нар раҳмати калом. диҷей камсамол ҳамин дини ислому расули башшудагӣ шав набошуда бошӣ. эфири наздикӣ қатъ мекунам бародаро шавед. ки диҷей камсамол ба нест, расул ба нест, дини ислом ба нест, бародаро сразу дали кунед илтимос. ҳамин шуморо иҷозат дорам ҳамин диҷей камсамол башед я дигар ба. я дигар бибоше гӯи мо ҳастам бародаро, ман эфира мекушам. қатъ мекунам эфира бародаро илтимос. раҳмат барои омада, раҳмат барои лайк. камсамол бародар, раҳмат бародаро, камсамолро дастгирӣ кунед. кани камсамолро бинем чанд шуд. 78. бародарои нав мана дар инҷа дастгирӣ худохоҳ мекунем. бо одам омадост, намехоҳам ки эфир бибурам, чун алмаз салом алейкум, хуш омадӣ, привет тебе, пожалуйста лайк нажми, вот 5-6 минут ради тебя на эфир буду стоять, пожалуйста, брат, поставь свой ссылку, чтобы друзья подписывались. диҷей ҳичке нест бародаро, дар эфира қатъ кунам. диҷей камсамол ҳамун занбаета удалит кун илтимос бародар. рафт бахолам. нормально, спасибо. диҷей камсамол ссылката удалит кун, брат, илтимос. Алмаз, все хорошо, спасибо, как у тебя, брат? Лайк жми, пожалуйста, если можно. Рахмат, диджей. Спасибо всем. И до завтра. Не болейте, будьте здоровы. Все хорошо, брат. Эфир все до завтра. Уже 2,5 часа эфир идет. Брат, другие эфир пойдем. Спасибо. Мы с вами. Вы будьте с нами до конца. Будьте мужиком все. Будьте здоровы. Спасибо. Алмаз. Брат, спасибо. Лайк жми, если можно. До свидания. Никого нету, по-моему. Вот. Спасибо всем, друзья.